धर्म को लेकिन कहानी टी ये धर्मर कथा ताको नहीं कहानी गतिशील हो कौन से धर्म को यादर बाघात दिया जाए कौन सी धर्म को बाघात दि जाए मो सनातनी धर्म को मो सनातनी को मो हिंदू को ऊपर को टेकाई मो सनातनी को रक्त बिंदु भितर आम सनातनी से कथा को आम नाटक अक्षरे अक्षरे लोक पाखे पहुँचे चेष्टा कर सनातनी माने जो सनातनी माने भूली जाउछन्ती आमे सनातनी बोल तांको भितर से सनातनी हिंदुत्व जागृत करिया चेष्टा करूछु नाटक माध्यम नाटकर सत कथा कहूँ नाटक जिते मंचस्थ हुए जो राइटर हूँ डायरेक्टर हो से केबे कहि परिबेनी कलम धइला बेले ए नाटक टी मु दर्शक पाखरे पहुँचे देबी सुपर डुपर हिट करबी एतिकी लोक आदृत हबो एतिकी लोक मु मंच तळकु नै आसी। जय जगन्नाथ मो निर्देशक महेश हाजरा आशा और विश्वास जो नाटकर नामकरण है सनातनी जाग्यसेनी अपेरा दर्शक मैंने विगत दिन मानक आम नाटक को जमी भल पाइबा देती ढेर सारा प्रशंसा साउंटुचु आम से भाया ए नाटक सेमती दर्शक आदृति हेब एवं दर्शक मान भल पाइबा और आशीर्वाद साउंटु जय श्रीराम नारा पर सनातनी राय नहीं जय श्रीराम नारा पर सनातनी भल प्रश्न से नाटकर गप अलग ए नाटकर गप अलग भिन्न भिन्न शैली नाटक परिवेशन करने चेष्टा कर नाटकर गति संपूर्ण अलग ये गोटे धर्म को लेकिन कहानी टी ये धर्मर कथा ताको नहीं कहानी गतिशील हो कौन से धर्म को यादर बाघात दिया जाए कौन सी धर्म को बाघात दि जाए मो सनातनी धर्म को मो सनातनी को मो हिंदू को ऊपर को टेकाई मो सनातनी को रक्त बिंदु भितर आम सनातनी से कथा को आम नाटक अक्षरे अक्षरे लोक पाखे पहुँचे चेष्टा कर सनातनी माने जो सनातनी माने भूली जाउछन्ती आमे सनातनी बोल तांको भितर से सनातनी हिंदुत्व जागृत करिया चेष्टा करूछु नाटक माध्यम निजर धर्म को प्रचार कर धर्म को प्रचार करे धर्म एक निज रक्त बिंदु जो जोड़ी होगी था आमे हुए तो लोकलोचन निज धर्म को कहवा कुंठाबोध कला बेले अन्य जाति माने निज धर्म को बहुत छाती खोलिकी से प्रचार प्रसार करते से भाया देखिया नाटक माध्यम गोटे चेष्टा करूँ धर्म को आम आगे गाँव जहाँ दर्शक आदृति नहीं किए कहा गप किए क्या नहीं कर मंतव्य देवा युक्तियुक्त भावे कहीं मु आज पिला मु जो मानकर नाटक देखिकी तैयारी से मुझे कहवा हुए तो मो पक्षे दुष्टामी हम भूल हम चेष्टा करी समस्त नाटक भल हो दर्शक नाटक मुहा हूँ नाटक देखु यात्रा को बहुत सारा भल पाइबा दिखाई नहीं नाटकर सत कथा कहूँ नाटक जिते मंचस्थ हुए जो राइटर हूँ डायरेक्टर हो से केबे कहि परिबेनी कलम धइला बेले ए नाटक टी मु दर्शक पाखरे पहुँचे देबी सुपर डुपर हिट करबी एतिकी लोक आदृत हबो एतिकी लोक मो मंच तळकु नै आसी एहा गोटे वृथा मिथ्या प्रतिश्रुति हम दर्शक कौ नाटक को भल कहिबे कौ नाटक को मुह फेरई नेबे सेटा दर्शक मत आ सब बेले मु चेष्टा करिथा एतिकी दर्शक माने कोन चाहुचंती तांकोटू शिखिया को चेष्टा करे दर्शक कलाकार एमाने होचंती मुख्य जदि गोटे कलाकार को मुझे किसी कंपोजिशन देवी से कलाकार टे से कंपोजिशन कंफर्टेबल नुह ताको मु परिवर्तन करिया को बाध्य हवा दरकार सेमिति जदि दर्शक टे कहूँ जे सर यही जगह आपंकर संपूर्ण भूल मु निर्देशक हिसाब से ताको आगे मानिबा दरकार एटा गोटे निर्देशक कर्तव्य बोली मु माने धर्म को लेकिन लिखाई आगु बद सनातनी एक धर्मर कथा यह एक प्रचार प्रसार केवल नाटकीय ढंगी आम सब कही आसु नाटक सिनेमा यात्रा सीरियल जहाँ भी आम करूँ यह केवल गोटे अभिनयर माध्यम यह किसी वास्तवता न थाए से भाया कथा यही वास्तवता नथिबा भितर आम किसी वास्तव को परिप्रकाश करने चेष्टा करुँ आम धर्म को लोकों भितर प्रवेश करने चेष्टा करुँ यही आम नाटकर वार्ता बिग बजेट सुनिया बिग बजेट लगा नहीं आज्ञा बिग बजेट मु तो जाने से तो मालिकंर प्रचेषा मालिक जदि बिग बजेट करेंगे से मालिक कि नाटक को आम कलम आम निर्देशना चेष्टा करे दर्शकों भल हम गाँ नाटक टी भी जोटा गाँव भी परिवेशन ड्रामाटे भी ताकू दर्शकों आदृत हेले सी भी गोटे देखा जाए लोक गोटे बहु खुशी कथा हुए
ସେଇଭଳିଆ କଥା। ବଜରଙ୍ଗୀର କିଛି ଚିତ୍ର ଡିସପ୍ଲେରେ ଚାଲୁଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଦର୍ଶକ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ ସନାତନରେ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ା ପରଦା ପଛରେ ଚାଲିବ। ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଲଇଡି ଲାଗିଛି କାହିଁକି? ଯଦି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲଇଡି ଲାଗିଲା, ଏଲଇଡିର ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋମା ଉଠିଗଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋମା ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ରେଳ ଚାଲିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ ତିଆରି ହେବ, ସେଠି ଯାଇକି ନାଚ ଗୀତ ହେବ। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଡମିଟେ ତିଆରି ହେବ, ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ୁଥିବ, ଲୋକଟିଏ ଯାଇକି ବସୁଥିବ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦର୍ଶକ କୋଉଥିରେ ଦେଖେଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଲଇଡିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କବାଟ ନାହିଁ ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକ କରିକି ବାଡଉଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଦେଖିକା ନାଟକ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ କିଛି କଥା ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତି ନେଇଛି। ଯେମିତି ପବନରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା, ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି ନାହିଁ, କାଟୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ନାଟକ ଲେଖଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପବନରେ ବାଡ଼େଇବାନି, କବାଟ ନାହିଁ ମୋ ନାଟକରେ, ପଶିବ କାହିଁକି? ସେମିତି ନାଟକ ତିଆରି ହବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଥା ହଉଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ କବାଟ ନଥିବ କଥା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଲଇଡିରେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିବା କଳାକାରଟେ ହଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ନାଚ ପିଲା, ବହୁତ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ, ତା ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନାଚ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଫାଇଟ୍ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସିନେମା ସିରିଏଲରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ ଶିଖେଇବୁ ସେ ଫାଇଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଛୁଆଟିର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାର ଯୋଉ ପରିବାର ପୋଷଣ କିଏ କରିବ ସେତେବେଳେ? ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଲଇଡିରେ ଯୋଉ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି, ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଫାଇଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଫାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଏଲଇଡିରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାହା ବି ପାରିଶ୍ରମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେ ପ୍ରଯୋଜକ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି ବଜରଙ୍ଗୀ, ଆଉ କିଛି ନାଟକ ହଉନି, ତାମାନେ ତ ମୋର ତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ନାଟକରେ ତ ଏଲଇଡି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହିଁକି ପ୍ଲେ ହବ? 2 ଦିନ ପରେ ତ ଦର୍ଶକ କମିବା ଦରକାର। ହେ ଏଲଇଡି ଅଛି ଚାଲ ଯିବାନି, ଫାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇ ତ କଥା ନା। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ମାନେ ଯାହା ରୁଚି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ପରିବେଷଣ ହଉଛି। ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ୱାର୍ଲଡଟାକୁ ମୋବାଇଲରେ ହାତରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛେ। ଦର୍ଶକ ଆମଠୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଲଇଡିରେ କାହିଁକି ହେଲା, ସେଇ ଦର୍ଶକ କହିବେ ଏଲଇଡି କଣ ଲାଗିଛି କେବଳ ମେଲୋଡିରେ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅମ୍କି ସିଙ୍ଗର ଗାଇଲା ବେଳେ ତା ଗୀତକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ନାଟକ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏଲଇଡି ହଉନି, କାହିଁକି ପର୍ଦ୍ଦା ପଡୁଛି? ଆପଣ ମାନେ କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ କମିଟି 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଦଉଛି, ସିଏ ପଚାରୁଛି ଯାତ୍ରାରେ ଏଲଇଡିର ପ୍ରୟୋଗ କାହିଁକି ହେଇନି। ସେଇ ଦର୍ଶକ 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଲିକକୁ, ଆପଣ ଏଲଇଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଲଇଡିର କିଛି କାମ ହେଲାନି ନାଟକ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ କଥାଟି କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଦୃତି, ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। କଳାକାର ମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେୟ। ସେଟା କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ନୁହଁ, କି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ନୁହଁ, କି ଜଣେ କଳାକାର ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ୱାର୍କ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହବା ତାହେଲେ ନାଟକଟି ଭଲ ହବ।